¿cómo? Adúlteras. Adulterers and adulteress. O sea, uno de los principios One of the foundations para alejarse del Señor to go away from the Lord es el adulterio. is adultery. El adulterio Adultery que se practica en todo el mundo, that is practiced all over the world. que se practica afuera, ¿verdad? En las corrientes del mundo. It's being practiced in the currents of La the world. gente de allá de afuera People out there, está practicando el adulterio. they practice adultery. Donde quiera que usted vaya, Wherever you go, usted se va a dar cuenta you will find out que se está practicando el adulterio. that adultery is being practiced. Dentro de la iglesia Inside the church, se está practicando el adulterio. adultery is being practiced. Y Santiago habla, And James is speaking. oh alma, ¿cómo? It Adúlteras. says adulterous souls. Hay dentro de las iglesias Inside the churches, que hay hermanos que están coqueteando that there's brothers that are con flirting la jovencita. with a young lady. Y se han visto. And you've seen it. Yo he visto a muchos hermanos I've seen many brothers coqueteando con las jovencitas. flirting with the young ladies. Dice Santiago, oh almas And adúlteras. James says adulterous souls. Entonces, ¿cómo empieza la enemistad, hermano? So how does the enmity Es cuando se empieza a ser amigo del mundo, hermano. starts with God, when you become friends with the world. Y esto sucede donde quiera, hermano. And this happens everywhere, brothers. Entonces Santiago dice, oh almas adúlteras. So James is saying adulterers and adulteress. Está exclamando. And it's an exclamation. Pero luego But later, viene una pregunta. there's a question. Dice, ¿no sabéis Do you not know que la amistad that the friendship del mundo with the world es enemistad contra quién? is in enmity with God? Diga conmigo, la amistad. The friendship. Si yo le pregunto a usted cuántos tienen amistad con el mundo, If I ask you how many have friendships with the world, nadie dice amén, hermano. Usted tiene amistad con el mundo. do you have friendship with the world? Yo tengo enemigos, I have enemies. no tengo amistad. I don't con have friends. enemigos porque se me levantan contra mí, Enemies because they come against me. porque yo no les sigo la corriente. Because I'm not going in their Ellos me current. dicen esto They tell me this. y yo le digo, yo no conozco de esas And cosas. I tell them I don't know about that stuff. Porque el hombre viejo Because the old man que yo vivía, that I used to be, ¿verdad? Antes a lo mejor sí sabía, before perhaps I knew, pero ahora tengo una mente renovada. but now I have renovated mind. Ahora tengo una mente del Señor. Now I have the mind of the Lord. Ahora mi temor es hacia el Señor. Now my fear is towards the Lord. Hay gente que no puede entablar una comunicación There's people that cannot start a conversation si no habla de adulterio, if they don't speak about adultery, si no habla de cosas, ¿verdad? Que son ilícitas hablar, hermano. or things that are illicit to speak. Pero todo el tiempo But all the time, esas personas están hablando eso. that person is speaking this. Y a veces uno tiene que pararle el alto And sometimes somebody needs to put a stop to y this tiene que decirle a esa persona, and tell that person las palabras, las cosas que tú hablas the words that you're speaking, no edifican para they don't nada. edify for nothing. Tú tienes pura miseria. You have misery. Tú vives una vida You live a life delante de Dios. before the Mal. Lord wrong. Pero ¿cuántos cristianos But how many Christians están viviendo así las are vidas? living in this manner? Entonces Santiago dice, So James says, ¿no sabéis do you not know que la amistad del mundo that the friendship with the es world enemistad contra Dios? is enmity with the Lord? Entonces, ¿por qué el creyente no debe amistarse, hermano? Why should the believer not become a friend? Porque se corrompe. Because they corrupt. Porque luego se hace una costumbre. Then they become accustomed. ¿Por qué cree que la gente no viene a la iglesia? Why do you think people don't come to church? Porque se ha amistado con el mundo, Because they've become friends with the con las world, corrientes del the mundo, currents of the world, con lo que hacen otras personas what other people are que ni doing. temen, They don't fear ni aman a Dios, or love the Lord ni buscan a Dios. or seek the Lord. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? So what's going on with the church? ¿Por qué tenemos Why do we have que estar siempre fiel al Señor, to hermano? be faithful with the Lord always? La iglesia no es un lugar para alejarse de Dios, The church is not a place to go far from the sino Lord, es para estar reunidos, but it's to be congregated para estar siempre siéndole fiel al Señor. and always being faithful towards the Lord. Entonces dice Santiago, So James says, ahí mismo en el capítulo
capítulo 4, verso 4. There in chapter 4, verse 4, Cualquiera, diga conmigo, cualquiera. whoever, No importa si es un creyente, hermano. it don't matter if you're a believer. No importa si es, It doesn't matter if he is. ¿verdad? Una persona que tiene apenas 5 días, un mes, 2 meses en el evangelio. Cualquiera. A person that has a Usted little puede bit, tener 20, 30 años. a short or a long time in the Lord. Pero aquí dice cualquiera. But here it says whoever. Hay gente que tiene 20, 30 años There's people that are 20, 30 years old, y está amistada con el mundo. and they're friends with the world. Y no se amista con And Dios. they don't become friends with the Lord. Yo prefiero tener de amigo a Dios I'd rather have friend of as God, God has a friend que ser enemigo de Dios. than to be the enemy of the Lord. Usted nunca, You should never. escúcheme bien, Listen iglesia. closely, church. Usted nunca You should never se haga enemigo de Dios. become an enemy of the Lord. Aunque usted tenga gente dentro de su casa Even if you have people inside your home que son enemigos de Dios, that are enemy of God, usted debe de decirle, you should tell them. usted debe sacarlos. You need to kick them Si out. tú eres enemigo, enemiga de Dios, If you're an enemy of the Lord, tú no tienes nada que ver conmigo. you don't have a part with me. Porque mire, si usted se relaciona con esa Because if persona, you relate with that person, usted va a ir con esa persona you're going to go with that person, y va a andar en el mundo. and you're going to be in the En las world. mismas cosas que a él le The gustan, same things those people like. en las mismas cosas que a ella le gustan, The same things that they like, allá va a estar. you'll be there. Y se va a constituir And you're going to constitute enemigo. an enemy. Cualquiera. Whosoever Santiago dice cualquiera. it says. No importa que tengas 30, 50 años en el evangelio, Doesn't matter if you're 30, pero si 50 estás years in the amistado con gospel, el mundo, but if you're a friend of the world, eres enemigo de you Dios. become an enemy of God. Se convierte en enemigo. You become an enemy. Por eso hay que estar siempre That's why you should be always orando, praying velando, and estudiando la palabra, meditando en la palabra, hermano. reading the Los scriptures, judíos están en el Meditating muro de los in the lamentos ahí, hermano. meditating the word. Todo el tiempo están recitando el libro de los salmos, The hermano. Jews are always in the Y lamenting usted si los wall, mira por ahí en un medio de comunicación, ellos están, and they're always bowing before that wall. pasan hasta 2 horas, hermanos. Like 2 hours reading the Psalms, Porque ellos saben because they know que es mejor estar en contacto con Dios. that it's better to be in contact with the Lord. Aunque no han aceptado al Even Señor, though they haven't accepted the Lord, al Señor Jesús como su Salvador. our Lord Jesus as their Savior. Pero hay algo que Dios tiene But there's reservado para something ellos. the Lord has reserved for Hay them. algo que Dios en su promesa Something the Lord in His va a promise alcanzar a su pueblo will reach His people, para que ellos escuchen la voz de Dios. so they listen to the Word of Que God. hay un camino That there is a y que way, ese camino se llama Jesús, and that way is que Jesus. es el Salvador del mundo, He's the Savior of the que va a world. salvar a judíos, He's going to save a Jews, griegos, Greeks, a gentiles Gentiles, y a cualquiera que quiera arrepentirse y and convertirse. whosoever wants to convert and convert to the Lord. Por eso hay que llegar a la presencia de Dios. That's why we must be in the presence of God. No se constituye usted nunca enemigo de Dios, Never become enmity with the Lord, porque va a perder mucho más because you're going to lose so much de lo que ha ganado en toda su vida. of what you gain all your life. De nada sirven las riquezas, Riches are good for de nada nothing. sirven los bienes materiales, Material things are good for de nada nothing. sirve They're not good tener una vida placentera, to hermano, have a pleasurable life si no se tiene a Cristo. if you don't have Jesus. Tener a Cristo Having Jesús Christ Jesus in your es heart vivir una vida is to live a life en plenitud, in en amor, in love, en gozo, joy, en esperanza, hope, en poder, in hermano. power, brothers. Por eso uno debe siempre levantarse con aquel ánimo, hermano, That's why you should always get up with that enthusiasm, para estar siempre to be always en la posición que Dios siempre nos está llamando, in the position that the Lord is always calling us para que to. usted sea guerrero, So you're guerrera de a Dios. warrior of the Lord. Entonces, ¿qué pasa con los que se alejan? So what's going on with those who go away? Estos se apartan desde la matriz, hermano. They go apart since the womb. Hay gente que desde la matriz There's people that since the womb de su madre of their mother, se han apartado, they went apart. se apartan, They go away. se alejan. They go far. Algunos por eso usted los mira que llega a la iglesia y otro día ya no vienen. That's why you see them here in church one day and then Se paran por un ratito y se van, they come for a little bit and then leave. porque están alejados, For están their- apartados. They're away, they're apart. Estos andan en adulterio. These are in adultery. Estos andan en una vida que no es agradable. They're in a life that is not pleasing. Y aquí es de los cuales Santiago habla, almas adúlteras. And this is what James is speaking about, all adulterous souls. Entonces,
Los que se alejan, So those who go away, cada vez que una persona se va alejando más de Dios, every time somebody's going away from God, se convierte en una persona mentirosa. they become a lying person. Mentirosa. Liars. Habla mentira. Lies. Yo tengo anotado casi, hermano, I have written always en mi mente, in my mind de la gente que habla mentira, hermano. people that speak lies. Y le llevo esas mentiras And I take those y lies se las pongo al Señor. and I praise them before the Lord. ¿Por qué tu pueblo habla mentiras? Why does your people speak lies? Porque son mentirosos. Why are they liars? Y el Señor dice, porque se han alejado, Because they've gone away. porque se han separado de mí. They've separated from me. Entonces, cada vez que se aleja una persona de Dios, So every time somebody goes away from the se Lord, vuelve más they mentiroso, become more liars. más mentirosa. More lies. El que tiene el sentido, el que sabe vivir la vida en Cristo, The one that knows how to live in Jesus sabe que esa persona knows that that person que se ha alejado de Dios, that has gone away from the Lord que pone pretexto, and they put que pone excuses excusas, and excuses, se ha vuelto mentiroso they become liars. y que está más alejada And they're more far away y más apartada de Dios. and more apart from the Lord. Entonces, ¿por qué Santiago So why does James nos habla de que no deberíamos de apartarnos del Señor? says we shouldn't go apart from the Lord Que no debemos de amistarnos con el or mundo, become friends with the world? porque vienen todas esas consecuencias Because all these consequences show up. de que la gente empieza a hablar mentiras. That the people start speaking lies. Hay gente que desde que nace, hermano, There's people that since they're born hasta que muere, till they die, son mentirosos. it's lies. Aunque estén dentro de una iglesia, Even if they're inside a church. nunca tuvieron una comunión con Dios, They never had a communion with the Lord. nunca fueron sinceros, They weren't sincere, nunca fueron honestos, never honest. nunca tuvieron lealtad en sus They were never corazones. loyal in the heart. Si usted tiene esas cualidades, gloria a Dios. If you have those qualities, glory to God. ¿Cuántos tienen esas cualidades, How hermano? many have those qualities? A ver, ¿quién usa la lealtad, hermano? Who uses loyalty? Se acaban los. ¿Quiénes son sinceros, hermano? Who are sincere? Levante su mano, cuando menos. Sinceros. Sinceros. Leales. Loyal. Cabales. No, pastor, yo tengo todo esa cualidad y me sobra. Pastor, I have all this and I have even more. Es difícil, hermano. It's hard. Pero dentro de la iglesia no se debe practicar. But inside the church, it shouldn't be Y por practiced. eso Santiago le está hablando a la iglesia, hermano. That's what James is speaking to the church. Porque él sabe Because he knew que dentro de la iglesia, that inside the en los church, tiempos cuando él vivía, at the times where he lived, la gente se alejaba de Dios. people would go away from the Lord. La gente era mentirosa. People were liars. Él sabía que en estos tiempos He knew that in these times, la gente se iba a alejar de Dios. people would go away from the Lord Porque es mentira. because they're liars. Porque es mentirosa. Because they're liars. Entonces, cada vez que se alejan de Dios, So every time they go away from the Lord, aumenta la mentira. the lies go up. A ver, ¿quién tiene el Salmo 58:3? ¿Quién lo puede leer? Estos son los que se apartan. Psalm 58:3. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien aquí, hermano? ¿Se qué, hermano? ¿Se apartaron quiénes? ¿Desde cuándo? No desde apenas ayer, hermano. The heathens went apart Desde que nacieron, hermano. from Son mentirosos. from the womb. Lo digo yo, lo dice la palabra. Do I say it or the scripture says it? Alguien me está escuchando por ahí en los medios de comunicación. Somebody's listening to me in the communications. Se apartaron, se alejaron They went apart and gone away desde que nacieron, since they were born. desde la matriz de su madre. Porque hablan qué? For they speak what? Mentira y siguen siendo qué? Lies. Mentirosos. And they're still liars. Parece que la mentira, Seems that lies ¿verdad?, está acompañando al ser humano. are following human beings. Y dentro de la iglesia, And inside the church, donde no debe de haber mentira, hermano. where there shouldn't be any lies, brothers. En la iglesia no debe de haber mentira. In the church shouldn't be lies. Usted cuente lo que es. You tell it how it is.
Domingo pasado hablábamos de un papel que está ahí, hermano. Last Sunday we're speaking about a paper that we had. Y la gente aún con evidencias And people even with evidence, piensa en otras they cosas. think other things. Y a veces uno dice, todo esto es una causa, no, hermano. And all this is a cause, no, brothers. Ese tipo de personas Those type of people, se enjuicia a sí mismo, they become judges of se themselves. sentencia a sí mismo, They do hermano. their own sentencing. ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque está contendiendo contra Dios, Because they're hermano. fighting against God. No es contra uno. It's not against one. Yo no necesito, hermano, I don't need, brothers, hablar una mentira to speak a lie, para ser un hombre grande de Dios, to be a hermano. great man of God. Yo no necesito nada de I eso. don't need any of that No stuff. necesito ni el impulso, I don't even need to be Ni la impulse fama. or the pay. nada de eso, None hermano. of that. Yo lo que necesito más y más What I need more and more es que el Señor is that the Lord esté siempre conmigo, hermano. always be with me. Que me ayude, It helps me. que me ayude a ser mejor. Help me be better. Aunque haya, verdad, por ahí baches en nuestras vidas, que haya pozos, Even if there's the holes. pero de ahí nos saca el Señor, But hermano. from there the Lord brings us out. Que no resbales, So you don't slip. que estés siempre confiado en el And you're Señor. always trusting in the Lord. Entonces Santiago So James nos brinda brings de cómo nosotros deberíamos de caminar dentro de la iglesia. how we should be walking inside the church. Cómo usted debe tener ese temor hacia a Dios. How you should have that fear of the Lord. Cuando yo iba a las iglesias grandes, When I would go to the big churches, tenían un letrero grandote they had a big sign en el púlpito in the pulpit o en la pared. or in the wall. Santidad a Jehová, Holiness to the Lord. reverencia a Dios. Reverence to God. Y yo miraba que la gente no tenía nada de eso. And I would see people had nothing of La that. gente hablaba por teléfono. People were speaking on their La gente phone. masticaba, hermano. They were chewing gum. Los niños comiendo sabritas y todo. And the kids eating potato chips. En serio. Seriously. Los hermanos platicando. The brothers speaking. Dije yo, ¿cómo And I said, how? se puede tener santidad? How can you have holiness? ¿Cómo se puede tener